hal ini terjadi lagi dan lagi, of course para pelancong ini sudah muak untuk datang ke Bali cuy. Pernah beberapa kali ke Indonesia, tapi ada sekali nak ke Tanah Tinggi sampai ke airport dan kena minta duit dengan petugas. Aduh. Sebab ada banyak case-case yang macam itu guys ya. Yang dimana lebih baik pilih ke Langkawi dengan cara safety di sana, tanpa ada pungutan liar, tanpa ada markup harga. Ya of course, Langkawi lebih mendunia dibandingkan Indonesia itu. Saat istirahat di kasur, dia merasakan ada serangga yang bergerak di balik spray seperti kecoa. Loh, di Dia hotel mencoba kan? mengecek dan keterkejutannya bertambah saat melihat kasur yang sangat kotor. Tapi kenapa Mas nih nggak Ditipu bilang di dari awal Bali harganya 200? dari Bali harga itu 7.000. indah banget, wisatanya juga luar biasa. Oke. Tapi perilakunya dari orang-orang. Jadi kemarin aku udah sering banget sebut kalau aku sering ditipu di Bali dan sering dihujat di Bali. Ini adalah bagaimana kami membuat minuman di sini, only in Malaysia. Alright, look at this bag of goodies that I Okay. got. This is again Malaysian hospitality and kindness. Halo guys, pernah nggak sih kalian lagi liburan, suasana Hospitality hati lagi beda senang, banget, cuy. malah kaget pas lihat harga. Fenomena harga yang tiba-tiba melonjak hanya karena pembelinya seorang turis masih jadi topik panas di Asia Ini masih Tenggara. topik panas Di video banget ini, nih guys. Kita bakal Tidak bahas perbandingan terkontrol yang ya. cukup kontras antara Indonesia dan Malaysia soal praktik harga untuk turis dengan sudut pandang yang jujur, santai, tapi tetap berimbang. Yes. Bule dapat hotel jorok, ada kecoa di kasur dan pup kering di dinding. Seorang turis tengah menjelajahi keindahan di penjuru Indonesia. Kota selanjutnya yang akan dikunjunginya adalah Jakarta. Setelah tiba, dia memutuskan menginap di sebuah hotel. Namun sayang, dia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Saat istirahat di kasur, dia merasakan ada serangga yang bergerak di balik spray seperti kecoa. Dia mencoba mengecek dan keterkejutannya bertambah saat melihat kasur yang sangat kotor. Belum lagi dinding kamar yang kotor dan bercak pop kering di toilet membuatnya merasa tidak nyaman. Ada seorang hotelier ikut berkomentar di videonya, ikut prihatin dengan kondisi yang didapat. Menurutnya hotel banget, murah atau nah. mahal, kebersihan adalah nomor satu dan hal paling mendasar. Karena perbedaan hotel murah atau mahal adalah fasilitas dan pelayanan, bukan kotor atau bersih. Dan ternyata saat Mimin cek di website, banyak juga review orang Indonesia yang kecewa dengan hotel ini. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Komen ya! Banget sih guys. Oke, ini ditipu di Bali dari harga 7.000 sampai ke 200.000. Gila. Ini berkali-kali ganda cuy. Selebgram bule Barbie keluhkan pelayanan ojol di Bali. Ia mengaku diminta bayar oleh driver 200.000 padahal di aplikasi 7.000. Gila. Ini yang menjadikan citra Bali itu sendiri semakin buruk. Bahkan untuk tahun kemarin aja itu ramai yang udah nggak apa ya guys ya, udah nggak minat nih datang. Bahkan beda nih kalau di Langkawi cuy, lebih membludak lagi, lebih banyak lagi di sana. Sebab ya mungkin ada case-case yang semacam ini cuy. Ini bule Barbie ini yang selalu di Indonesia loh guys, tapi kena tipu sampai segitunya cuy. Wah ini parah sih ya guys ya. Aduh, link ada di deskripsi ya untuk teman-teman yang mau nonton videonya langsung guys. Kita gali informasinya lagi nih cuy. Sampai 200.000 itu kan. Kalau misalnya Masnya nggak bilang 200 dari awalnya, kok bisa minta 200 gitu pada akhirnya? Kalau memang dia bilang harganya sekitar 50 ke sini, kita tidak mungkin ambil. Tapi Masnya sendiri nggak bilang 200 gimana? Gara-gara Ini bule dipalak naikin ini. harga sampai. Kita minta 200. Tapi kenapa Masnya nggak bilang dari awal itu harganya 200? Bali itu indah banget, wisatanya juga luar biasa. Tapi perilakunya dari orang-orang. Jadi kemarin aku udah sering banget sebut kalau aku sering ditipu di Bali dan sering dihujat di Bali, dan banyak orang nggak percaya sama omongan aku, bilang oh ya di tempat wisata itu pasti lebih mahal buat bule dan lain-lain. Bukan cuma di tempat wisata doang ditipu, tapi kita naik Gojek aja atau naik Grab aja ditipu gitu. Si Grab itu minta 200.000 untuk naik motor 10 menit. Di aplikasinya harganya Cuma 7.000. 7.000. Dan hal seperti ini sering banget terjadi di Bali. Dan maksudnya bukan merendahkan Bali, bukan. Kita nggak merendahkan Bali. Tapi
pengennya aja didengar, pengen aja kasih tahu kalau Gila itu sih. buruk gitu. Ya, Jadi jelas semoga buruk orang-orang yang masih suka menipu, mereka sadar Insaf bahwa itu lah ya. orang baik dan buruk. Gue bingung. Guys, mending insaf lah ya. Ini demi kemajuan destinasi itu sendiri cuy ya. Ini kalau satu contohnya nih, satu pulau di Bali ini kan sudah identik dengan keindahannya, dengan ya pantainya lain sebagainya guys ya. Tapi kalau hal ini terjadi lagi dan lagi, of course para pelancong ini sudah muak untuk datang ke Bali cuy. Seriusan, sebab ada banyak case-case yang macam itu guys ya. Yang dimana lebih baik pilih ke Langkawi dengan cara safety di sana, tanpa ada pungutan liar, tanpa ada markup harga. Ya of course, Langkawi lebih mendunia dibandingkan Indonesia itu sendiri cuy. Kalau seperti ini guys. Sebab hal ini tuh sangat apa ya guys ya, sangat merugikan kita nih sebagai masyarakat tentunya guys, yang biasanya di tempat kita ramai, ada pelancong banyak, dan of course nih ya pendapatan wilayah tersebut juga naik pesat gitu loh. Tapi karena dilakukan hal-hal yang sensitif oleh oknum-oknum ini, waduh kacau. Image itu gak terjaga lagi akhirnya ya. Akhirnya di mata para pelancong ini buruk banget cuy. Dan banyak sekali nih case-case yang terjadi guys. Penukaran uang lah, Gojek lah, masuk wisata lah, aduh. Itu harus diberantas bener-bener lah. Harus pemerintah ini hadir gitu loh ya, mengembalikan citra baik negara Indonesia itu sendiri guys ya, agar tidak dicoreng oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pungli dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu guys ya. Oke, lanjut. Banget ini kenapa semua produk Indonesia ini aku yang bilang produk Malaysia, padahal produk ini produk Indonesia. Tapi Apalagi kontennya banyak banget bilang kalau itu produk-produk sebenarnya dari Malaysia. Jadi yang gimana sih nih? Okay, one thing. When customers come. Rojak. Rojami. Beli. Sedap mampus. Sedap. Beli. You can look like me if you eat. Seorang wanita telah menemu bual Mat Saleh berkenaan dengan Malaysia. Lelaki barat itu berkata makanan yang pelbagai membuatkannya suka dengan negara ini. Selain tu, kulinernya dia enggak menyukai bisa aktiviti bersukan di sini, namun badan ini hendaklah guys, berada pasti dalam memang keadaan menjadi sihat. andalan ya. Dia juga berkata kewujudan Malaysia sepatutnya dirahsiakan. Hal ini kerana dia tidak mahu pelancong luar membanjiri Malaysia untuk menikmati segala keindahan yang ada di negara ini. Aduh. What is going on here? Nasi lemak for only 1 Malaysian ringgit? That doesn't even make any sense. That is, 1 Malaysian ringgit is like 20 cents USD. What is going on here? Assalamualaikum. How are you? Waalaikumsalam. How is everything only one? Yes, 1 ringgit only. Why so cheap? Ringgit only guys. Malaysia. Because this is Malaysia. That's crazy. So wait, $1 for nasi lemak? Yes. Okay, 1 nasi lemak, please. How do you make any money? No disrespect, but it's very confusing to me. This is Ramadan month. Because it's Ramadan, Yeah. so you sell it for a lower cost. Yeah. Oh wow! Okay, so they're making it Sambil over there. bersedekah sih ya. Nasi lemak because they're putting the anchovies in it, and then there's a little slice of the egg. It's just like the perfect bite-sized portion of nasi lemak. I can't believe I'm about to get this for 1 Malaysian ringgit. This doesn't make any sense. This Tidak has masuk to be the akal. cheapest meal I've ever had anywhere in the world. 20 cents? And yo, the food looks really good and really fresh. I mean, oh, let's just pouring the sauce on there. Is that sambal? Yes, sambal. I cannot believe. Nggak percaya dia cuy. Squid! Yes. Squid! Masih nggak percaya guys. Oh, look at how delicious that looks. 1 ringgit. Okay, there's 3. Buy some meals for someone. Pay it forward in the spirit of Ramadan. Thank you so much. Many foreigners come to Malaysia and say, Malaysia, so cheap. In this video, I will tell you exactly how much I spent in just 1 month. I live on one of the highest bokkoks in a premium jungle settlement. Of course, rent is slightly higher up here. For rent, monthly, I pay 2 durians and 1 papaya. Next, transportation fees. I recently had to let my tiger go because the fuel consumption was unacceptable. I know, ride a buffalo, cheaper to feed and a good long-term investment. Trading the turbo tiger for a buffalo even earned me 1 extra durian. Bro,
groceries. I usually catch myself. Monyet sambal is a well-known local delicacy. Okay, by the way, if you're a tourist watching this and you got no idea how to catch monkeys, it's okay. For one papaya, look, a bunch of bananas. Electricity. I use Kalip. Water. Fresh rainwater straight from the leaves. 1 month in Malaysia costs me 2 durians and 1 papaya. If you think that's cheap, try to grow it yourself. And then you mess si tahu. Wartawan Anda, Alexi Brock. This is how we do drinks here in Kuala Lumpur in Malaysia at night market. I am very, very excited for this. I can see drinks over here and I'm thinking we're going to go with one of them. Hello. Can we get one Ribena? Yes, thank you. A small, yes. Look at this, guys. Look at this container. It's massive. Right, they're in ginormous containers. Kagum dia, Ci. Oh, that looks good. We've got mojito, strawberry, and green tea. Terima kasih. Three, brother? Okay. What is this one? Sweet Sweet Jagung corn. manis. Oh, sweet corn as juice. in a juice, yeah. Thank you, brother. Kasih. Give that a try. You can feel it cool you down instantly. This is not good. Taruh di jidat, cuy. That is nice. One more. Sweet. Ini di belakang Sogo itu, guys. Oh my god, so we've just had some lunch, breakfast in where we ate last night. We were just chatting to a really nice Malaysian guy just about life, the world, and he's just bought our lunch. He would not let us pay. This is how nice Malaysian people are. It was just no need to do that. It was such a lovely touch. Guys, what just happened to me, it's beyond cute, heart-melting and touching. Okay, so here is the context. 2 days ago, Raya Haji did a video saying that I wish to have rendang and lemang, but I couldn't find it anywhere, so instead I went to the Arabic restaurant to celebrate Raya Haji. And 2 days ago, I received a message from someone on my TikTok, who I recognize and I think follows me for a while already. Comments on my videos. He said that he would like to send me some rendang and lemang. This is so cute and sweet. I would definitely love to buy some. Then he asked like, we should send it or we should meet somewhere. So I said that this weekend I'm in the weekend market where I'm selling my probiotic drink and also doing some content with my new product, coconut candy. So then I said if he's around, maybe he would just drop by here because I'm here most of this weekend. And then today, he came, he arrived, he messaged me, he's here. His text messages were so funny and uplifting. And then he arrived here today. And look at this, guys. He comes with this big bag filled with rendang, lemang, and lontong ya. serunding. But look at this amount. Dia bagi, cuy. Look at all of this. I asked him how much. He said this is a gift and his sister made it. He would like to just gift it for me. This is so much food and he was actually asking if this will be enough and anytime if I need more or need anything to let him know. Touched me and moved me so much. This was such a beautiful and sweet act of kindness and support and how genuine this is. Very, very grateful. I can't wait to have it every day for the next few days for sure. He didn't really want to be in the video, so just sharing this gratitude, but you know who you are. Thank you so much. Alright, look at this bag of goodies that I got. Ini juga dapat. This is again Malaysian hospitality and kindness. Look at this. I come to this place. It's at Bangsa South at the Sphere, and I come grab some lunch or dinner sometimes, and there's a girl that works here, and yeah, we got to chatting, and she's like, I want to make you some lunch, and she prepared this all herself. There's even dessert, and like, this is insane. Like, just a stranger making me lunch just for me to enjoy Malaysia, and it feels amazing. Let's see what we got here. Alright, let me know in the comments what this is. Oh, rojak ya. Look how good that looks. We got the chicken there. Oh my god, yum.
Oh, I can't wait to get into this. Ini ayam masak merah gitu ya. Ini sayur. You got veggies there. Oh yeah, get in my belly. I'm gonna try the dessert first because she said I have to try the dessert first. That's true Malaysian way. This little thing. Gila sih, mendapatkan pelayanan seperti ini, dikirimin barang ya, makanan guys. It's like a little biscuit thing there, and it's it is. It's a biscuit thing, and it's covered in like caramel or chocolate. Alright, let's give this a go. Look at this chicken. Oh man, masak merah nih cuy, enak cuy. Oh yeah, look at that. Look at that chili sauce. Aduh, terliur pula nih. She said she didn't make it like super chili, but we'll see. A little bit of these vegetables. Oh, I can see the green chilies in this bad boy. It smells so good. A little bit of this, a little bit of chicken. Oh, that red sauce. Oh wow. Suka sambal pula udah masuk ke Malaysia nih. You really can't beat home cooked meals. Chili. Oh yeah. Honestly. Damn. Damn. Unbelievable. Yeah. Thank you so much. Thank you. It's so good. Honestly. This is the bomb. I've seen how international student life is in other countries, and they're kind of scared to go out and all of that. That doesn't happen in Malaysia. Malaysia is one of the safest countries in the world in 2025. If you're thinking of studying in Malaysia and wondering, is it actually safe? Actually really safe. Since I started to live here, I'm like really surprised how friendly everyone is, how safe you feel, like even at night when you walk home or something like that. According to the Global Peace Index, Malaysia is ranked number 13 in the most safest countries in the world and second in Asia. I always feel safe. In the uni, I feel safe. I never have to worry about my own safety or security. The Global Peace Index measures things like societal safety, crime levels, conflict, and overall stability. And Malaysia scores high in these areas, which is why international students choose it every year. It's pretty safe. It's pretty good. Like no problems at all. Walking at night, it's pretty good. It's pretty safe here. You know, I've never really felt any like danger, or, you know, like I didn't feel vulnerable or anything. Pretty safe actually, because I've had some countries to compare it to. Well, I don't want to mention the countries, but I've had some countries to compare it to, and like based on that comparison, it's so much safer. Like it's peaceful too, you know. Like I have peace of mind when I'm going out in Malaysia. I'm not scared of anything here. I only have one advice: just don't break any rules here. As long as you go about your day normally, undang-undangnya ketat I mean, banget gitu still ya. in like a big city, like always watch your environment, and like some streets, of course, I feel like I should not walk through at night, but like just don't be too concerned. Di Indonesia, harus diakui, praktik menaikkan harga karena status pembeli sebagai turis masih sering ditemui. Itu yang Mulai dari kacau, Bu. transportasi lokal, oleh-oleh sampai jajanan di tempat wisata, ada Tetap saja naik oknum penjual yang harganya. membaca logat, penampilan atau bahkan cara bertanya, lalu langsung mematok harga di atas normal. Bukan karena kualitas barangnya berbeda, tapi semata-mata karena pembelinya dianggap tidak tahu harga pasar. Nah itu. Praktik ini memang tidak dilakukan semua penjual, namun cukup sering terjadi hingga membentuk kesan negatif di mata wisatawan. Berbeda dengan kondisi tersebut, Malaysia dikenal lebih konsisten dalam penerapan harga. Nah, Di itu. sana, Bener turis dan itu. warga lokal pada umumnya mendapatkan harga yang sama. Penjual tetap berpegang pada daftar harga yang jelas dan wajar, tanpa melihat siapa pembelinya. Pendekatan ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, karena mereka bisa berbelanja tanpa rasa curiga atau takut dipermainkan harga. Transparansi ini juga mencerminkan budaya pelayanan yang menempatkan kepercayaan sebagai nilai utama. Perbedaan ini bukan sekedar soal angka, tapi soal citra negara. Ketika turis merasa diperlakukan adil, mereka cenderung kembali dan merekomendasikan Pasti. destinasi tersebut ke orang lain. Bener. Malaysia berhasil membangun kepercayaan itu melalui konsistensi harga. Itu Sementara di penting Indonesia, praktik menaikkan harga justru berpotensi merusak pengalaman wisata dan menurunkan kepercayaan. Bener dong. Meskipun negara ini punya kekayaan alam dan budaya yang luar biasa.
Sebagai penutup guys, penting banget untuk melihat isu ini sebagai bahan evaluasi bersama. Bagi para penjual di Indonesia, menetapkan harga yang adil bukan berarti merugi. Justru sebaliknya, itu investasi jangka panjang untuk kepercayaan dan reputasi pariwisata. Untuk para turis, tetaplah kritis, cari informasi harga dan jangan ragu bertanya. Dan untuk kita semua, semoga ke depan budaya berdagang yang jujur dan transparan bisa semakin kuat, sehingga Indonesia tidak hanya dikenal indah, tapi juga ramah dan adil bagi siapapun yang datang. Itu guys ya, yang penting itu guys. Jadi kita ini mengamalkan budaya jujur, kejujuran ya, walaupun itu berat cuy ya. Mungkin sebagian orang kan berat guys ya untuk berlaku jujur gitu, tapi alhasil ini demi investasi jangka panjang kita cuy ya. Daripada sekali beli tapi sekali doang nih, nggak akan datang lagi dan tidak akan merekomendasikan tempat itu lagi. Apalagi sekarang di era zamannya media sosial lah ya. Jadi orang itu bisa beropini, bisa update story gitu guys ya. Jadi kalau hal ini tidak baik, waduh, dikecam nih kita nih. Jadi untuk para peniaga nih, jangan manfaatkan situasi guys ya. Sebab masih banyak nih tempat-tempat yang kalau orang bule makan ya, ini logatnya orang asing nih. Nah, kita patok harga yang mahal itu masih ada gue. Dan ini salah satu efek yang buruk banget ya kepada kita ke depannya itu nanti, sebab Malaysia sudah membangun kepercayaan itu dari sejak zaman dahulu lagi guys ya. Jadi para pelancong ini tidak ragu lagi sebab sudah ada harga yang tertera di situ guys ya. Walaupun Anda pelancong ke, warga tempatan ke, tapi harganya tetap sama kalau makan guys ya. Kecuali kalau kita masuk ke wisata guys ya, contohnya zoo negara ke apa, sebab itu kan kalau orang tempatan harganya sekian tapi orang pelancong harganya akan naik berapa persen, itu ya itu wajar guys ya. Sebab itu memang ya pelancong dengan warga asing dan warga tempatan pasti ada bedanya guys ya. Tapi itu kan udah ditetapkan oleh kerajaan itu sendiri cuy. Tapi kalau di sini kan ada pintu masuknya nanti berapa, bayar parkir berapa, kemudian masuk lagi berapa, harga makan nanti berapa, itu masih gimana ya guys ya, simpang siur lah. Ada mungkin tempat yang memang benar-benar terorganisir ya dengan baik, pengurusan dengan baik itu banyak, tapi ada juga nih masih yang terkena masalah ditipu lain sebagainya. Seperti Barbie tadi itu kan udah lama di Indonesia guys, tapi dia kena tipu juga cuy ya kan. Itu lu susah banget guys ya. Oke, orang Indonesia melihat wisatawan sebagai peluang untuk diperah dan ditipu, duitnya habis-habisan ini karena mentaliti orang Indonesia merasakan wisatawan itu kaya raya, lalu layak dan tidak salah untuk menipu. Aduh, sebaliknya orang Malaysia melihat wisatawan sebagai tetamu dan rakan yang perlu dilayan dengan baik. Nah, ini salah satu hal yang cukup bagus guys ya. Sebab apa cuy ini? Jadi orang asing yang datang itu diperlakukan sebagai tamu, layaknya tamu. Jadi kalian tahu bang, kalau kita melayan tamu itu seperti apa, dan itu ramai yang merasakan hal seperti itu cuy ya. Ramai banget nih. Pernah beberapa kali ke Indonesia, tapi ada sekali nak ke Tanah Tinggi sampai ke airport dan kena minta duit dengan petugas. Aduh, ini sudah instansi nih pak ya, ngeri banget ini. Lepas itu stay di rumah kawan, datang wakil pemuda di daerah itu minta, aduh, sebab stay di kampung dia, macam nak maju kalau pemuda pun, aduh, mereka segala nak pelapis pemimpin negara jika akhlaknya begitu. Aduh, ini parah sih guys ya, ini pengalaman parah banget sih ya. Jadi ya ini tentang mentality ya, mindset masyarakat itu sendiri guys. Kalau kita dipupuk dengan rasa bersyukur ataupun rasa kejujuran, pasti akan datang kebaikan cuy. Dan ya kita layaknya itu melayan tamu dengan ya dengan selayaknya tamu gitu loh. Kita hormati, kita layan dengan baik gitu. Ya tapi kalau tamunya ugal-ugalan ya jangan layan seperti itu. Kita lihat tamunya gitu juga guys ya. Sebab ya setiap negara pasti akan ada undang-undang guys ya. Jadi kalau tamunya datang ke Malaysia tidak menghargai undang-undang tersebut, ya kacau, wajib dihalau guys ya. Tapi kan kalau melayan apa ya dengan
mengikuti undang-undang yang benar, masuk dengan sah, kemudian dia tidak berbuat hal di sana, ya itu wajib dilayan guys ya. Jadi ini ada plus minusnya juga, dan ya semoga Indonesia semakin maju lah, dan mindset ataupun mentality kita ini semakin berubah, semakin baik ke depannya guys. Tidak ada lagi hal-hal yang negatif seperti ini guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komenan terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jumpa di video hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.